देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1 ଘୋଷଣା ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍। କାଲି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ନେଇ ଏସ୍ଆରସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଯାଏଁ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଲ୍ ଖୋଲାଯିବ। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲିପାରିବ ମଲ୍। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖାଇପାରିବେ ଲୋକେ। 50% ଗ୍ରାହକରେ ରେସ୍ତୋରାଁ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳା, ମହୋତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଓ ପାର୍କ ଖୋଲା ରହିବ। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନିବେ। 50% ଗ୍ରାହକରେ ଖୋଲିପାରିବ ରେସ୍ତୋରାଁ, ବାର୍, ଢାବା। 50% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ୍। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଖୋଲିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ବିବାହ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ନେଇ ପୂର୍ବଭଳି କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଭୋଜି ମନା, ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଯାତ୍ରା, ଅପେରା 50% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ରହିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଚାଲୁ ରହିବ। ସିଟିଂ କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ବସିବେ ଯାତ୍ରୀ। ତାଲିମ, ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ନେଇ ଏସ୍ଆରସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅଫିସିଆଲ ବୈଠକରେ 100 ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସରେ 30 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରିବ। ନମ୍ବର 2 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା +2 ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଫଳ। କାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଫଳ। ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ବାଣିଜ୍ୟରେ 95.15% ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ 94.96% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନରେ ରେଗୁଲାର ପାସ୍ ହାର 99.88% ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପାସ୍ ହାର 71.27% ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 55,468 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 16,943 ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 14,631 ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟରେ ରେଗୁଲାର ପାସ୍ ହାର 99.95% ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 8,355 ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 5,692 ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 9,066 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପାସ୍ ହାର 54.78% ରହିଛି। ନମ୍ବର 3 ଆରବିଆଇର ନୂଆ ନିୟମ, ଏଣିକି ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଦରମା। ଅଗଷ୍ଟରୁ ରବିବାର ଓ ଗେଜେଟଭୁକ୍ତ ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଦରମା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଅଟୋମେଟେଡ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ହାଉସ୍ ବା ନାଚ୍ ସପ୍ତାହର ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରହିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନାଚ୍ ଦରମା ଲାଭାଂଶ, ସୁଧ, ପେନ୍ସନ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଏଲ୍ପିଜି ସବସିଡି, ଟେଲିଫୋନ ଋଣ କିସ୍ତି, ଇଏମ୍ଆଇ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଡିବିଟି ଆଦି ସକାଶେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗେଜେଟଭୁକ୍ତ ଛୁଟି ଦିନରେ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଏଣିକି ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ଦିନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ଓ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 24x7 ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନମ୍ବର 4 ଏଣିକି ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଣିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ନେକ୍ସଟ ନାମରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2023ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଠକରେ ଏନ୍ଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2023 ଜୁନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ଧରଣର ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମୋଟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ MBBS ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିସହ ଏହି ମାର୍କ ପିଜିରେ ଆଡମିସନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଚୟନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କମିବ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବିହାର ଉପରେ ରହିଛି। ଫଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କମିବା ସହ ପାଗ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ହଟିଯାଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 3 ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ 3 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 6
ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବ ନନ୍ଦନକାନନ। ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲିବ। କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ କାଳ ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀ ମାନି ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରହିବା ସହିତ ଗେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 7 ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ ମୋ ବସ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ 16ଟି ରୁଟ୍ରେ ମୋ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ସମସ୍ତ 25ଟି ରୁଟ୍ରେ 194ଟି ମୋ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି କ୍ରୁଟ୍ର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀପ୍ତି ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ସାପ୍ତାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ମୋ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୋମବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାସ୍କ ନଥିଲେ ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଅଗଷ୍ଟ 2ରୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉଭୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ହେବ। ଉଭୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ବା ଆଭାସୀ ମୋଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବା ଫିଜିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2ରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦାଖଲ ବିଭାଗ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲିଂ ସେକ୍ସନର ଦାଖଲ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ରହିବ। ଦିନ 10ଟାରୁ 4ଟା 30 ମଧ୍ୟରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓ ଆବେଦନ କାଉଣ୍ଟରରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଆବେଦନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଇମେଲ୍ ବା ଇ ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମେନସନ୍ ମେମୋ ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦିନ 11ଟାରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିହେବ। ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ମେନସନ୍ ମେମୋ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିହେବ। ନମ୍ବର 9 କୋଟା ଅନୁସାରେ ମିଳିନି ସାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାର ଓ ରସାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର କୋଟା ଅନୁସାରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମେ, ଜୁନ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେ ସାର ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳିନାହିଁ। ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ 2,31,530 ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 1,45,145 ଟନ୍। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1,52,000 ଟନ୍ ଡିଏପି ସାର ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 97,763 ଟନ୍। ସେହିପରି NPKS ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାର ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଚାଷବାସ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାରର ଅଭାବ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ମହାଳୟା ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ। ମହାଳୟା ସମୟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ କାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂସ୍ଥାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଡକ୍ଟର କ୍ରାନ୍ତି ପି ସାବରକର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ସିକନ୍ଦରାବାଦରୁ ବାହାରି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ ବାରାଣାସୀ ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ବାରାଣାସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଓ ଗୟା ଯିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଏସି ଓ ନନ୍ ଏସି ପ୍ୟାକେଜ୍ କରାଯାଇଛି। ନନ୍ ଏସି ପାଇଁ 6,620 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସି ପାଇଁ 11,030 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କର ରେଳଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠାରେ ରହିବା ଓ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 11 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 100% ଟିକାକରଣ କହିଲା BMC। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 100% ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେଠୀ। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ମୋଟ 9,07,000 ଲୋକଙ୍କୁ 2 ପାନ ହିସାବରେ 18,14,000 ପାନ ଟିକା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 18,35,903 ପାନ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10,59,753 ଜଣ ପ୍ରଥମ ପାନ ନେଇଛନ୍ତି। 7,76,150 ଜଣ 2 ପାନ ଯାକ ଟିକା ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ। ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତେବେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କହିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 13
पेगासस चर्चा दाबी को प्रत्याख्यान कले सरकार। संसदर मौसुमी अधिवेशनर द्वितीय सप्ताह मध्य प्रबल हंगामा हट्टगोल भितर बढ़ी पड़ जाइछि। काली मध्य पेगासस स्पाइवेयर प्रसंग में विरोधी दल सांसदों हट्टगोल जोगु उभय लोकसभा राज्यसभा अचलावस्था सृष्टि होइथिला। उभय गृह को सोमवार पर्यंत मुलतवी रखाଯାଇଛି। काली विरोधी दल नेता माने पेगासस गुइंदागिरी मामला, कृषि आईन एवं अन्य प्रसंग में जोरदार विरोध प्रदर्शन करथिले। कांग्रेस और अन्य विरोधी दल सांसद माने काली लोकसभा पेगासस गुइंदागिरी प्रसंग में तत्काल चर्चा करने को दाबी करथिले। तेबे सरकार एही दाबी को प्रत्याख्यान करी यह कौनसी प्रसंग नुहे बोली कहिथिले। नंबर 14 आईटी पैनल बैठक नहीं तीव्र विवाद, कार्यानुष्ठान दाबी कले थरूर। कांग्रेस नेता तथा आईटी स्टैंडिंग कमिटीर मुख्य शशि थरूर लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला को चिठी लिखि पैनल बुधवार बैठक में जोग देई नथिबारु 3 जण अधिकारी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को कहिसंती। पेगासस सॉफ्टवेयर गुइंदागिरी अभियोग उपरे आलोचना पई आईटी पैनल इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं टेलीकॉम विभाग अधिकारी मानक नागरिक डाटा सुरक्षा एवं गोपनीयता विषय आलोचना करने को डकैथिले। एही 3 विभाग अधिकारी बैठक को आसी नथिले कि सहयोग करिनथिले बोली थरूर अभियोग करने सह तुरंत कार्यानुष्ठान दाबी करिसंती। नंबर 15 भूषण कारखाना बंद पर जिलापाल निर्देश। संबलपुर ठेलकोलई रे थिबा भूषण पावर स्टील लिमिटेड कारखाना बंद हेबा नहीं 2 मासर ऊर्ध्व समय धरी चलीथिबा नाटकर जवनिका पड़िबाकू जाउछि। उक्त कारखानार कैप्टिव पावर प्लांट को तुरंत बंद करिबा दिगरे पदक्षेप ग्रहण करिबाकू संबलपुर जिलापाल स्थानीय तहसीलदार को निर्देश दैछंती। संबलपुर जिलापाल रेंगाली तहसीलदार को दैथिबा निर्देशनामा रे दर्शाଯାଇଛି जे प्रदूषण नियंत्रण परिषद कार्यालय पक्षरु मे 7 रे भूषण कारखाना बंद करिबाकू जो निर्देशनामा आसीथिला ताकू तुरंत कार्यकारी कर। भूषण पावर प्लांट प्रदूषण नियम उल्लंघन करी कारखाना चलैथिबारु तार कैप्टिव पावर प्लांट तुरंत बंद कर। या सहित प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय पक्षरु जहाँ निर्देशनामा रहिछि ताकू कार्यकारी करिबाकू जिलापाल निर्देशनामा रे दर्शाइछंती। नंबर 16 राज्य में 1578 जन पॉजिटिव चिन्हट, 68 जन संक्रमितंकर मृत्यु। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 1578 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। अनुगुड़रू 47, बालेश्वरु 78, बरगड़रू 9, भद्रकरू 52, बलांगीरु 8, बौद्धरू 4, कटकरू 212, देवगढ़ 8, ढेंकानालू 19, गजपति 14, गंजामरू 2, जगतसिंहपुर 113, जाजपुर 77, झारसुगुड़ारू 2, कड़ाहांडी 1, कंधमालू 17, केन्द्रापड़ू 51, केउंझरू 17, खोर्धारू 436, कोरापुटरू 14, मालकानगिरी 11, मयूरभंज 41, नवरंगपुर 16, नयगढ़ 53, नुआपड़ारू 2, पुरी 109, रायगढ़ 14, संबलपुर 18, सोनपुर 12, सुंदरगढ़ 29 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 68 जनकर मृत्यु घटी। देश में 24 घंटा मध्य 41,669 नूतन संक्रमण और 593 मृत्यु रेकर्ड कर जाइछि। नंबर 17 ओडिशा अर्थसेवा क्याडर पुनर्गठित, सृष्टि है 104 नूतन पद। राज्य में अर्थसेवा को त्वरान्वित करने लगी दीर्घ दिन धरी होई आसुथिबा क्याडर पुनर्गठन दाबी को सरकार मानि नैछंती। एहाकु नै विभाग पक्षरु 104 नूतन ओडिशा अर्थसेवा पद सृष्टि कर जाइछि। ए संक्रांत रे अर्थ विभाग पक्षरु एक संकल्पनामा जारी कर जाइछि। सरकारक निष्पत्ति अनुसार डीएफएस स्वतंत्र सचिव पाहियारे 15टी अतिरिक्त पद सृष्टि कर जाइछि। एबे 16 जन स्वतंत्र सचिव पाहिया अधिकारी थिबा बेले एथिरे 15 जन मिसिबे। मात्र अतिरिक्त सचिव पाहियारे 70 जन ओएफएस थिबारु एथिरे अतिरिक्त पद सृष्टि करा जाई नाही। हेले ओएफएस वरिष्ठ पाहिया तथा जुग्म सचिव पदरे थिबा 113 पदरे आउ अतिरिक्त 17 पद मिसी थिबा बेले ओएफएस वरिष्ठ शाखा तथा उपसचिव पाहियारे 20 पद एवं ओएफएस कनिष्ठ शाखा तथा अनुसचिव पाहियारे 52 पद सृष्टि होईछि। नंबर 18 डेंगू मुकाबिला पई बीएमसी आरंभ कला अभियान। भुवनेश्वर काय मेले चली डेंगू स्थिति को दृष्टि रखी बीएमसी पक्षर आरंभ है अभियान। समस्त 67टी वार्ड रे सफाई कार्य सहित सचेतनता कार्य को त्वरान्वित कर सबु वार्डर कार्य तदारख करने अधिकारी को दि जाइछि दायित्व। राजधानी भुवनेश्वर दैनिक 25 रु 30 जन डेंगू रोगी चिन्हट होउछंती। आक्रांत संख्या वृद्धि पाई एबे 505 रे पहुंचिलाणी। तेबे एभड़ी स्थिति रे आतंकित न होई सचेतन हेबाकू परामर्श देइछि बीएमसी। डेंगू प्रभावित अंचलवासी दाबी को दृष्टि रखी बीएमसी पक्षरु चंद्रशेखरपुर नीलाद्री विहार अंचल में 2टी स्वतंत्र टेस्टिंग व्यवस्था कर लोकों भितर सचेतनता सृष्टि ପାଇଁ स्वच्छ साथी स्वेच्छासेवी संगठन और स्वयं सहायक गोष्ठी जरिए डोर टू डोर कैंपेन आरंभ होइछि।
नंबर 19 प्रति 2 मासरे दिल्ली जीवी कहिले ममता। दिल्ली गस्त कार्यक्रम को सफल बोली दर्शाइछन्ति तृणमूल कांग्रेस मुख्य ममता बानर्जी। एथिसहित एणिकी से नियमित व्यवधान रे प्रति 2 मासरे थरे दिल्ली गस्त करिवे बोली कहिछन्ति। शुक्रवार ममता 5 दिनिया दिल्ली गस्त करी कोलकाता फेरिबा परे फोन जोगे एनसीपी मुख्य शरद पवारଙ୍କ सह कथा होइछन्ति। एही समय से कोनोसी मते देशर गणतंत्र सुरक्षित रहिबा नितांत आवश्यक बोली मत पोषण करिछन्ति। गणतंत्रर सुरक्षा देशर सुरक्षा बोली से कहिछन्ति। सूचनायोग्य जे ममता दिल्ली रे प्रधानमंत्री को साक्षात करने सह सोनिया गांधी और अन्य विरोधी दल नेतांक सह आलोचना करथिले। एथिमध्यरे से विरोधी दलों को एकत्र करने प्रयास करथिले। नंबर 20 विश्व स्वास्थ्य संगठनर सूचना। मध्यप्राच्य रे चतुर्थ लहर। मध्यप्राच्य रे डेल्टा भारिएंट पई कोविड संक्रमण वृद्धि पाइबारे लागिछि। एपरिकी डेल्टा भारिएंट मध्यप्राच्य रे चतुर्थ लहर कारण पाल्टिबाकू बसिछि बोली विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षरु कुहाଯାଇଛି। एसबु देश रे टीकाकरण हार कम रहिछि। डेल्टा भारिएंट प्रथमे भारत रे देखा जाइथिला। मध्यप्राच्यर 22टी देशरू 15टी रे उक्त उच्च संक्रमणशील भूताणु प्रजाति ठाब होइछि बोली विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि। मोरक्कोरू पाकिस्तान पर्यंत देश में डेल्टा जनित संक्रमण वृद्धि पाउछि। अधिकांश नुआ मामला और हस्पिटाल रे भर्ती होउथिबा रोगी टीका नै नाहांती। नंबर 21 तालिबान उपरे एयर स्ट्राइक कला अफगान सेना। शुक्रवार राति अफगानिस्तान सेना पक्षर तालिबान उपरे बड़ कार्यानुष्ठान निया जाइछि। अफगानिस्तान रो उत्तर जावाजान रे अफगानिस्तान वायुसेना पक्षर एयर स्ट्राइक करा जिबारु 21 जन तालिबान निहत होइछन्ति। काली सेनार मुखपात्र मोहम्मद हनीफ रेजाई एही सूचना दैछन्ति। सेना मुखपात्र कहिछन्ति जे एही आक्रमण मुरगाब हासान्ता बिन आटमा एवं निकटवर्ती ग्राम रे तालिबान को टार्गेट करी करा जाइथिला। एथिरे 21 तालिबान निहत होइथिबा बेले अन्य 10 जन आहत होइछन्ति। नंबर 22 ओएसएससी सदस्यों कोटिपति पीएस बिरंची नारायण साहू गिरफ। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सदस्यों कोटिपति व्यक्तिगत सचिव गिरफ। पीएस बिरंची नारायण साहू को गिरफ करिछि विजिलेंस। एबे तांकर अमाप संपत्तिर हिसाब निकास चलीछि। गिरफ परे बिरंची नारायण साहू को पचराउचरा करुछि विजिलेंस। घरु मिलिथिबा बिड़ा बिड़ा टंका पोड़ा पोड़ा सुना गहना जमी और घरबाड़ी बाबद में पचराउचरा चलीछि। बिरंची नारायण साहू को आय बहिर्भूत संपत्ति ठूळ अभियोग में गतकाली भुवनेश्वर कटक समेत एककालीन 6टी स्थान में रेड करिथिला विजिलेंस। चढ़ऊ बेड़े मिलिथिबा संपत्ति देखि टेरा होई जाइथिले अधिकारी। पाखापाखि 4 कोटी टंकर संपत्ति गतकाली सुधा ठाब होइथिला। नंबर 23 भांगिला इंद्रावती मेगा लिफ्ट केनाल बंध। कड़ाहांडी जिला कोकसर ब्लॉक अंतर्गत माझीगुड़ा निकटरे भांगी जाइछि इंद्रावती मेगा लिफ्ट केनाल बंध। एठारे प्राय 10 फुटर घाई सृष्टि होइतिबा बेले शह शह हेक्टर चाष जमी जलमग्न होई जाइछि। चलित वर्ष ठारू इंद्रावती प्रथम थर पई उठा जलसेचन रे कोकसर और धर्मगढ़ ब्लॉक रो अण जलसेचित चाष जमी को पानी जोगैबा पई पानी छड़ा जाइथिला। हेले प्रथम जड़ा निष्कासन रे ही भांगीगला केनाल बंध। गतकाली राति सारा केनाल रे मात्राधिक जड़ छड़ाजिबा जोगु तथा निम्नमानर काम जोगु केनाल बंध भांगी जाइथिबा स्थानीय ग्रामवासी अभियोग करिसंती। निकटस्थ समस्त चाष जमी रे धान बुण रुआ सरिथिबारु समस्त चाषी क्षतिग्रस्त होइथिबा सेमाने कहिसंती। चाषी माने क्षतिपूरण देबाकू दाबी करिसंती। नंबर 24 आसाम मुख्यमंत्री नाम एफआईआर रुजु। जुलाई 26 रे आसाम एवं मिजोरम पुलिस मध्य हिंसाकांड घटिथिला। एही समय आसामर 5 पुलिसकर्मी शहीद होइथिबा बेले मिजोरम सरकार अनेक पुलिस आहत होइथिले। परे 2 राज्य मध्य तिक्तता जारी रहिछि। 2 राज्यर सीमारे केंद्रीय सुरक्षा बल नियोजित हेबे बोली जणा पड़िछि। एहार भितरे मिजोरम सरकार आसाम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा विरोध में एफआईआर रुजु करिसंती। मिजोरम पुलिस कोलाप्सिब जिलार भयरंगते थाना रे मामला रुजु करिछि। जोथिरे आसाम मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकार 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत 2 अन्य अधिकारी एवं 200 जन पुलिसकर्मी नाम मामला रुजु होइछि। एमानक विरोध में मिजोरम सरकार हत्या उद्यम तथा अपराधिक षड्यंत्र मामला दायर करिसंती। नंबर 25 टोकियो ओलंपिक क्वार्टर फाइनल रे भारतीय महिला हॉकी दल। दीर्घ 41 वर्ष पर प्रथम थर पर ओलंपिक क्वार्टर फाइनल रे प्रवेश कला भारत। शनिवार खेला जाइथिबा प्री क्वार्टर फाइनल रे भारत दक्षिण अफ्रिका को 4-3 रे परास्त करिबा एवं अन्यपटे डिफेंडिंग चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड को 2-0 रे हरैबारु महिला हॉकी दल क्वार्टर फाइनल रे प्रवेश करिछि। भारत ग्रुप ए रे 6 पॉइंट सह चतुर्थ स्थान रे रहिछि। दल क्रमगत आयरलैंड और दक्षिण अफ्रिका को हरैछि। सोमवार क्वार्टर फाइनल रे दल पूल बी रो शीर्ष रे थिबा ऑस्ट्रेलिया को भेटिबो। प्रत्येक पूल रु शीर्ष 4 जन नॉकआउट पर्याय रे पहुंची। नंबर 26 महिला डिस्कस फाइनल को उत्तीर्ण हेले कमलप्रीत कौर। जापान रो टोकियो रे चलिथिबा ओलंपिक 2020 रो अष्टम दिवस रे काली महिला डिस्कस थ्रो रे भारतर कमलप्रीत कौर फाइनल को जीवा लागि योग्य विवेचित होइछंती। 2 थर ओलंपिक चैंपियन होइतिबा सांड्रा पेरकोविन को अतिक्रम करी से योग्यता पर्यायर द्वितीय स्थान को उत्तीर्ण होइछंती। क्वालिफिकेशन ग्रुप बी रे कमलप्रीत आपण उद्यम रे 63.97 मीटर दूर को डिस्कस फिंगिथिबा बेले
पेरकोभिक 63.97 मीटर दूर को डिस्कस फिंगी। प्रारंभ में कमलप्रीत 60.29 मीटर दूर को डिस्कस फिंगी। अगस्त 2 तारिख में से फाइनल रे अवतीर्ण हेबे। 100 मीटर दौड़ में गोटे देश जीतिला स्वर्ण रौप्य और ब्रोंज पदक। चलित ओलंपिक्स रे विरल रेकर्ड सृष्टि होईछि। 100 मीटर दौड़ में जामैकार 3 खेलाड़ी यथाक्रमे स्वर्ण रौप्य और ब्रोंज पदक जीतिछंती। एही इवेंट रे भाग नैथिबा अन्य देशर खेलाड़ी माने केवल जड़का साजिछंती। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला स्वर्ण पदक जीतिथिबा जामैकार इलाइने थॉम्पसन हेरा 33 वर्ष तले ओलंपिक्स रे सृष्टि होइथिबा रेकर्ड को भांगी दैछंती। नंबर 29 भारत को निराश कले तीरंदाज अतनु दास। पत्नी दीपिका परे एवं भारत को निराश कले पति तथा तीरंदाज अतनु दास। टोकियो ओलंपिक्स रे जापान रो टाकाहारू फुकुवा ठारू हारिबा परे तीरंदाज अतनु दास भारतवासी को ट्वीट करी क्षमा मागिछंती। क्षमा करिदेव भारतवासी, मु एही ओलंपिक्स रे गौरव आनी पारिली नाही। नंबर 30 महिला बैडमिंटन सिंगल्स सेमी रे हारिले सिंधु। भारतीय बैडमिंटन तारका पीवी सिंधु सेमीफाइनल रे हारि जाइछंती। से ताइवान रो ताई जू इंग ठारू पराजित होइछंती। से बे कांस्य वा ब्रोंज पदक पई खेडिबे। सिंधु विश्वर 5 नंबर मान्यता प्राप्त खेलाड़ी जापान रो आकेन यामागुची को हरई ओलंपिक्स महिला सिंगल्स बैडमिंटन रो सेमीफाइनल रे प्रवेश करने सह देश पई स्वर्ण पदक आशा सृष्टि करथिले। किंतु काली से विश्वर 1 नंबर मान्यता प्राप्त बैडमिंटन तारका ताइजू इंग ठारू 21-18 21-12 सेट रे पराजित होइछंती। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।